उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। ताफू जैसे गुंडों से किसी भी किस्म की घटिया कार्रवाई की तवक्को की जा सकती है। यही वजह है कि आज सुबह मैंने लाडो को बिस्तर ना पाया तो फौरी तौर पर ध्यान ताफू की तरफ ही गया। चाचा जूरा, क्या बैरूने दरवाजे की चाबी, मेरा मतलब है दरवाजे के ताले पर चाबी भी गायब है? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। थानेदार साहब, ताफू ने अपने तई बहुत होशियारी से काम दिखाया है। चाबी ताले से खोलने के बाद इसने वापस उसी जगह पर रख दी। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि चाबी खूंटी पर लटकी हुई थी? मैंने पूछा। उसने इस बात में गर्दन हिला दी। चाचा जूरा हर बात का इख्तिताम इस शक पर करता था कि इसकी बीवी को ताफू ने अगवा किया है। मैं इसे ऐसा करने से रोक नहीं सकता था। ये उसका नुक्ता नज़र था। कुछ देर सोच विचार के बाद मैंने जूरा से सवाल किया, चाचा जूरा, आज तुम कितने बजे सोकर उठे थे? तकरीबन 8 बजे सरकार, इसने जवाब दिया। क्या तुम रोज़ाना 8 बजे ही बेदार होते हो? मैंने पूछा। वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, जनाब मैं तो फजर की अजान के साथ उठने का आदी हूँ। नमाज पढ़ने के बाद मैं नाश्ता करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद रिज़्क़ की तलाश में बाइसाइकिल पर कपड़ों के थान लाद कर निकल जाता हूँ। ये भी एक खिलाफ मामूल बात थी। 5-6 बजे बेदार होने वाला शख्स 8 बजे उठा था। मैंने पूछा, चाचा जूरा, क्या तुमने अपने तौर पर लाडो को कहीं तलाश किया है या सीधे थाने ही चले आए हो? मैं सीधा आपके पास ही आया हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ देर तक इसका इंतज़ार कर लेते, हो सकता है वो तुम्हें सोता छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर गई हो और मुमकिन अब तक वापस आ गई हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जनाब, वो शिकस्ता लहजे में बोला। फिर ताफू की तरफ से मुसलसल ये अंदेशा लाहक था, इसलिए फ़ौरन आपके पास चला आया। चलो तुमने जो भी किया अच्छा किया। मैंने कहा, मैं अभी जाकर जाए वक़ूअ का जायज़ा लेता हूँ। तुम घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बीवी को अगर ताफू ने ही अगवा किया है तो मैं उसे जल्द अज जल्द बाजियाब करवा लूँगा। मैंने जूरा को थाने के बरामदे में बिठा दिया और ख़ुद ASI बाकर अली के साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने लगा। हमारे दरमियान 10-15 मिनट की गुफ्तगू इंतहाई अहम हुई। आखिर में बाकर अली ने कहा, मलिक साहब, अगर वाकई ताफू ने यह हरकत फरमाई है तो फिर मैं ये कहूँगा कि वो हमारी तवक्कुआत और अंदाज़ों के ख़िलाफ़ साबित हो रहा है। फिर हमें यह सोचना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। मैंने कहा, फ़िलहाल इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं फौरी तौर पर मौका वारदात पर जा रहा हूँ। इस दौरान तुम ताफू की दुकान का चक्कर मारो। अगर वो तुम्हारे हत्थे चढ़ जाए तो पहली फुर्सत में से थाने ले आओ। जो हुक्म जनाब का। ASI उठकर खड़ा हो गया। एक बात का ख्याल रखना बाकर अली, मैंने ताकीदे लहजे में कहा, अपने साथ 2 कांस्टेबल और गिरफ्तारी का मुकम्मल बंदोबस्त करके जाना। मुमकिन है तुम्हें किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़े। अगर चाचा जूरा का शुबा दुरुस्त है तो फिर ताफू पर बहुत एहतियात से हाथ डालने की ज़रूरत है। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब, बाकर अली ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मैं ताफू से निमटने का पूरा इंतज़ाम करके वहाँ जाऊँगा। वैसे मलिक साहब, एक बात है। क्या बात है? बाकर अली की खामोशी पर मैंने इस्तफसार किया। जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, अगर वाकई ताफू ने लाडो को अगवा किया है या वो किसी तौर भी लाडो की गुमशुदगी में मुलविस है तो फिर मैं यही कहूँगा कि वो बहुत छुपा रुस्तम है। मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, बाकर अली, अगर तुम्हारे खदशात दुरुस्त साबित हुए तो तुम देखना कि मैं ताफू का क्या हशर करूँगा। जी हाँ, वो सख्त तरीन सलूक का मुस्तहिक होगा। ASI ने कहा, अगर वो कसूरवार साबित हो गया तो? मैंने कहा, अगर लाडो की गुमशुदगी या अगवा में ताफू का हाथ हुआ तो मैं उस छुपे रुस्तम को अयां पुश्तम बना दूंगा। वो किस तरह मलिक साहब? बाकर अली ने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। वो इस तरह बाकर अली, मैंने संजीदगी से कहा, मैं इसकी तशरीफ पर सांस रोक कर इतने छितर बरसाऊंगा कि उसकी आंखों के सामने उन तमाम रिश्तेदारों के चेहरे घूमने लगेंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाकर अली ज़ेर लब मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद मैं चाचा जूरा के साथ उसके घर की तरफ जा रहा था। इस वक्त एक कांस्टेबल भी मेरे हमरा था। ASI बाकर अली मुझसे पहले ही ताफू की तलाश में सब्जी मंडी की जानिब रवाना हो चुका था। हम लगभग 20 मिनट में जूरा के घर पहुंच गए। वो एक छोटा और आम सा घर था जिसके सामने वाली यानी बैरूनी दीवार ज़्यादा बुलंद नहीं थी। इसकी ऊंचाई तकरीबन दरवाजे के ही बराबर थी। दरवाज़ा पुख्ता लकड़ी का था जिसकी पेशानी पर अंदर और बाहर दोनों जानिब आहनी कुंडियाँ लगी हुई थी। बैरूनी दीवार का जायज़ा लेने के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ अगर कोई थोड़ी सी कोशिश करे तो बासानी अंदर कूदा जा सकता है। जूरा ने ताला खोला और हम घर के अंदर दाखिल हो गए। वो लगभग 3 मरले पर तामीर किया गया एक छोटा सा मकान था। पिछली जानिब सिर्फ एक कमरा बना हुआ था। ये वही कमरा था जहाँ जूरा और लाडो वकूए की रात सोए थे। इस कमरे के सामने एक छोटा सा सेन था जिसके कोने में बावर्ची खाना और बाथरूम वगैरह भी बना हुआ था। सेन के शुमाली दीवार के साथ 2-3 सायादार दरख्त भी लगे हुए थे।
इस दरख्त के तने से एक सफ़ेद बकरी भी बंधी हुई थी। मैं जूरा के साथ घर के इकलौते कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के अंदर 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, जो यकीनन इन दोनों मियाँ बीवी के इस्तेमाल में थीं। जूरा ने मुझे कमरे के दरवाजे के साथ दीवार में गड़ी हुई खूंटी भी दिखाई, जिस पर बैरूनी दरवाजे के ताले की चाबी लटकी रहती थी। मज़कूरा चाबी उस वक्त भी अपनी जगह पर मौजूद थी। मैंने 15 से 20 मिनट इस छोटे से घर का मुकम्मल एक्सरे कर लिया। अगर वाकई ताफू ने लाडो को अगवा किया था तो फिर ज़्यादा इम्कानात इसी बात के थे कि इसने जूरा के बयान करदा तरीके पर अमल किया होगा, यानी वो बैरूनी दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल हुआ होगा। इसने बेहोशी की दवा में बसाकर कोई रुमाल वगैरह लाडो को सुंघा कर इसे मुजाहमत के काबिल नहीं छोड़ा होगा। फिर इसने खूंटी पर से बैरूनी दरवाजे की चाबी उतारी होगी। दरवाज़ा खोलने के बाद इसने चाबी को वापस वहीं रखा होगा। तब इसने लाडू को बेहोशी की हालत में कंधे पर लाद कर बैरूनी दरवाज़ा बंद किया होगा और वहाँ से गायब हो गया होगा। अगर सब कुछ ऐसा ही हुआ है तो ये बिल्कुल किसी फिल्म का सीन लगता है। पंजाबी फिल्मों में उमूमन इसी तरकीब पर अमल करके लड़कियों को अगवा किया जाता था। ये पूरी थ्योरी मफरूज़ों पर मबनी थी, जिसे मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा था। वैसे भी एक बात सामने थी, और वो ये कि ताफू को जूरा के घर के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात थी, और वो यहाँ तक जानता था कि जूरा बैरूनी दरवाजे के ताले की चाबी कहाँ पर रखता है। इस हद तक मालूमात तो वही शख्स रख सकता है जो घर का बेदी हो। मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक ताफू इस घर का बेदी नहीं हो सकता। इन हालात में एक ही तरफ ध्यान जाता था, मुमकिन है ताफू ने ये मालूमात किसी और शख्स के ज़रिए हासिल की हों। इस कयास में जान नज़र आती थी, लेकिन फ़िलहाल इस जासूस शख्स का सुराग लगाने का कोई ज़रिया मेरे पास नहीं था। मैंने चाचा जूरा को तसल्ली दी कि मैं बहुत जल्द इसकी लाडो को बरामद कर लूँगा, और उसके घर से निकल आया। एक बात वाज़े करता चलूँ कि जूरा के घर से मुझे इस किस्म के कोई आसार नहीं मिले थे जिनसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता कि लाडू को ताफू ने ही गायब किया था। मैं जूरा के घर से बाहर आया तो मेरे पीछे ही आ गया और मिन्नत आमेज़ लहजे में बोला, थानेदार साहब, मेरी लाडो मिल जाएगी ना? ज़रूर मिलेगी चाचा, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। तुम अपने घर पर आराम करो, मैं अभी अपनी कार्रवाई का आगाज़ करता हूँ। वह नफ़रत आमेज़ अंदाज में बोला, आप सबसे पहले ताफू को तो गिरफ्तार कर लें। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो जूरा, मैंने ताफू की गिरफ्तारी के लिए बंदे भेज दिए हैं। वो कदरे मुतमईन नज़र आने लगा। मैंने कहा, मुझे जैसे ही लाडो के बारे में कुछ मालूम हुआ मैं उसकी इत्तला तुम तक पहुंचा दूंगा। वो दोबारा मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैं और कांस्टेबल उस वक्त सरकारी वर्दी में थे। मोहल्ले वालों को पता चल चुका था कि चाचा जूरा के घर पुलिस आई है। कुछ अफराद गली में जमा थे और मुतजस्सिस नज़रों से हमें देख रहे थे। उनकी निगाहों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अभी तक उन्हें लाडो की गुमशुदगी का पता नहीं चला था। मैंने अपने अंदाजे से तस्दीक के लिए जूरा से पूछा, चाचा, क्या तुम्हारे मोहल्लेदारों को खबर हो चुकी है कि तुम्हारी बीवी गायब हो गई है? वो गली में मौजूद अफराद को सरासीमा नज़र से देखते हुए बोला, जनाब, मैंने तो किसी को नहीं बताया, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो लाडू के अगवा से अभी तक वाकिफ़ नहीं है। ये अल्फाज इसने इंतहाई धीमी अल्फाज में अदा किए थे, जैसे डर रहा हो कि वहाँ मौजूद अफराद सुन ना लें। मैंने समझाने के अंदाज में कहा, तुमने ये बहुत अच्छा किया चाचा। फिर नसीहत आमेज़ लहजे में कहा, फ़िलहाल इस सिलसिले में तुम अपनी ज़ुबान बंद रखना। वो सहमी हुई नज़र से वहाँ मौजूद अफराद को देखते हुए नीची आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, इन्होंने मेरे घर के सामने पुलिस देख ली है, अब ये मुझसे सवालात करेंगे। मैंने कहा, ये तो बिल्कुल इनका फितरी रद्द अमल होगा। फिर मैं क्या करूँ जनाब? वो तशवीश भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैं इनके सवालों को खुद से कैसे बचाऊँ जनाब? इसकी एक तरकीब हो सकती है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम अभी अपने घर को ताला लगाओ और हमारे साथ ही थाने चलो। मगर इसमें भी एक कबाहत है। वो क्या थानेदार साहब? वो कदर परेशान हो गया। मैंने कहा, जब तुम हमारे साथ यहाँ से रुखसत होगे तो यही लोग तुम्हारे बारे में ये चाय मुगैयाँ करेंगे कि हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है। हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। वो रुहासा हो गया। दरअसल मैं ये चाहता था कि फिल वक्त लाडो के अगवा या गुमशुदगी की खबर आम ना हो, इससे लाडो की तलाश में रुकावट पैदा हो सकती थी। इसके अलावा ये बात भी मेरे पेश नज़र थी कि जब तक ये तस्दीक ना हो जाए कि लाडो को वाकई अगवा किया गया है, उस वक्त तक इस खबर को खुफिया ही रखा जाए, क्योंकि उस सूरत में अभी से जूरा की बेइज्जती का सामान तैयार हो जाता। लोग तो पहले ही इसके बारे में और इसकी बीवी से मुतल्लिक तरह तरह की बातें बना रहे थे। अगर इनके कानों में लाडो के अगवा की इत्तला पहुंच जाती तो जूरा तमाशा बन जाता। लेकिन कोई दर्जन भर अफराद को गली में जमा देखकर मुझे महसूस हुआ कि अवाम के तजस्सुस पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। लिहाजा मैंने जूरा को हिदायत की, चाचा जूरा, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने सरगोशी वाले अंदाज में कहा, जो वाक़या होना था वो हो गया। ये लोग किसी भी सूरत में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तरह तरह के सवालात करके तुम्हारा जीना हराम कर देंगे।
बेहतर है इन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। ये तो काम बहुत ही मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, वो नहीफ सी आवाज़ में बोला। सबसे पहले तो मुझे ही शक की निगाहों से देखेंगे। ये सब तो पहले ही शकजुदा नज़रों से मुझे देखते हैं। अब इन्हें लाडो की गुमशुदगी का जब पता लगेगा तो मैं उनके लिए मजाक का निशाना बन जाऊंगा। वो ऐसे तंजिया जुमले कसेंगे कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तुम फिक्र ना करो, मैंने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हारी ये मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ। मैं मंजूर उर्फ चाचा जूरा की नाजुक पोजीशन को अच्छी तरह समझ रहा था। बुढ़ापे में एक नौजवान लड़की से शादी करके वो लोगों के लिए तफरी और तबाह का वसीला बन गया था। मैंने वहाँ मौजूद छोटे से मजमे पर निकाह डाली। उस वक्त मजमे में से एक शख्स आगे बढ़ आया। वो अपनी वज़ाकता और लिबास से एक मोतबर शख्स मालूम होता था। इसने मुझे सलाम किया और निहायत ही मोदबाना अंदाज में बोला, थानेदार साहब, जूरा के साथ कोई मसला पेश आ गया है? हाँ, एक गंभीर मसला पैदा हो गया है, मैंने जवाबन बताया। चाचा जूरा की बीवी को किसी ने गायब करा दिया है। ओहो, इस मुअज़्ज़ज़ सूरत के होंठों पर अफसोसनाक सांस खारिज हुई। मजमे में मौजूद किसी और शख्स ने कहा, यह तो एक दिन होना ही था। उस वक्त एक पुख्ता उम्र औरत सामने आई। इसने जूरा से सवाल किया, क्यों चाचा, किसने तुम्हारी लाडो को गायब करा दिया? ताफू ने मेरी बीवी को अगवा किया जीवा, जूरा ने गुलूगीर आवाज़ में बताया। जीवा ने तबसरा करने वाले अंदाज में कहा, ताफू जैसे लफंगे से किसी ऐसी ही हरकत की तवक्को की जा सकती है। बदमाश बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मैंने तो तुम्हें पहले ही समझा दिया था जूरा। मानी खेज अंदाज में जीवा ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। जिस शख्स ने पहले कहा था कि यह तो एक दिन होना ही था, वो जीवा से मुखातिब होते हुए बोला, मासी, तुमने जूरा को तो समझाया था, कभी लाडो को भी समझाने की कोशिश की थी? जूरा की निस्बत लाडो को नसीहत की ज्यादा जरूरत थी। इस शख्स का अंदाज तंज में बुझा हुआ था। मैंने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि लोगों की उमूमी राय इन दोनों मियाँ बीवी के बारे में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। जीवा नामी वो पुख्ता उम्र की औरत मोहल्ले की दाया थी। ऐसे किरदार बहुत मालूमात अफजा होते हैं। दाया, नाई, कसाई वगैरह एक तरह मोहल्ले का इंसाइक्लोपीडिया होते हैं। मैंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बाज़ पेचीदा केसों के सिलसिले में इन किरदारों को बहुत अहम पाया है। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि मासी जीमा से तफसीली इंटरव्यू करूंगा। इसके अलावा वो दोनों अफराद भी मुफीद साबित हो सकते थे जिन्होंने लाडो की गुमशुदगी पर अपने ख्यालात का इजहार किया था। ये सब लोग लाडो, जूरा और ताफू को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते थे। इनके बयानात मेरे लिए खासी मुफीद साबित हो सकते थे। मैंने मासी जीवा को मुखातिब करते हुए कहा, मासी, तुम इस मोहल्ले की दाई अम्मा हो। हर घर की कहानियाँ तुम्हारे जहन में महफूज होगी। मैं तुमसे अब तफसीली मुलाकात करना चाहता हूँ। सरकार आप जब हुक्म करें मैं हाजिर हो जाऊंगी। जीवा ने फरमा बरदारी से कहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी मालूमात हासिल कर लूँ, मगर उस वक्त मुझे पहली फुर्सत में थाने पहुँचना था। ASI ताफू को गिरफ्तार करने गया होगा, मुमकिन था वो को सनसनीखेज खबर लेकर आ जाता। मोहल्ले वालों के बयान तो बाद में भी हो सकते थे। मैंने इन दोनों अफराद और मासी जीवा को ताकीद की कि वो थाने आकर मुझसे मिलें और ख़ुद कांस्टेबल के साथ वापस चला आया। चाचा जूरा को मैंने वहीं छोड़ दिया। अब वो जाने और उसका काम। वो किसी न किसी तौर मोहल्लेदारों के सवालात और रवैयों से खुद ही निपट सकता है। हकीकत हाल को मखलूक खुदा से कहाँ तक छुपाया जा सकता है। मैं थाने पहुंचा तो ASI बाकर अली वापस आ चुका था, मगर ताफू उसके साथ नहीं था। मेरे इस्तफसार पर बाकर अली ने बताया, मलिक साहब, ताफू की दुकान तो बंद पड़ी है, वो गायब है। मैंने मानी खेज लहजे में कहा, गोया इस केस की कड़ियाँ आपस में मिलना शुरू हो गई हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि ताफू ने आज दुकान क्यों नहीं खोली? जी मलिक साहब, इसने असबाद में गर्दन हिलाई। मुझे पता चला है वो कल से ही गायब है। कल शाम के बाद इसे किसी ने मोहल्ले में नहीं देखा। गालिबन वो अपने किसी दोस्त के पास गया हुआ है। ये कैसे मालूम हुआ कि वो अपने किसी दोस्त के पास गया हुआ है? मैंने कहा, क्या तुम उसके घर गए थे? ASI ने कहा, मलिक साहब, ताफू घर जैसी नेमत से महरूम है। क्या मतलब है तुम्हारा बाकर अली? मैंने पूछा। वो बोला, जनाब, ताफू छड़ा छांट आदमी है और वैसे भी ये गुंडे बदमाश किस्म के लोग घर वगैरह के रोग नहीं पालते। फिर वो कहाँ रहता है? ASI ने बताया, उसने अपने चारे की दुकान के ऊपर एक मचान नुमा आरामगाह बना रखी है। रात को वहीं पढ़कर सो रहता है। क्या ये सारी मालूमात तुमने अभी भी हासिल की हैं या पहले से जानते थे? मैंने कहा, और अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि ताफू अपने किस दोस्त से मिलने और कहाँ गया है? मुझे ये तमाम बातें ताफू के मुलाजिम नवाज से पता लगी हैं, ASI ने जवाब दिया, और मैं उसे अपने साथ थाने ले आया हूँ।
آپ خود اس کا انٹرویو کر لیں اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ وہ کہاں اور کس دوست کے پاس گیا ہے۔ پھر ASI نے برآمدے میں 24 بینچ پر بیٹھے ہوئے نواز کو کمرے میں بلا لیا۔ میں نے تافو کے ملازم نواز کو گہری نظر سے دیکھا۔ وہ 26-27 سال کا ایک عام سی صحت کا مالک شخص تھا۔ صورت ملازموں جیسی ہی تھی۔ پتہ نہیں وہ شروع سے ہی شکل کا مالک تھا یا تافو کی ملازمت نے ایسا ہو گیا تھا۔ میں نے نواز سے پوچھا، تم تافو کے پاس کب سے ملازم ہو؟ 2 سال سے جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تافو کا کوئی گھر بار نہیں ہے؟ نہیں ہے سرکار، اس نے نفی میں جواب دیا۔ اس کا سب کچھ وہی چارے کی دکان ہے، گھر بھی اور کاروبار کا اڈا بھی۔ میں نے پوچھا، تافو کس قسم کا کاروبار کرتا ہے؟ تھانے دار صاحب وہ عام سے لہجے میں بولا، مقامی سبزی منڈی میں تافو صاحب کی چارے کی دکان ہے، جہاں خشک اور ہرا دونوں قسم کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، دکان کا سارا کام اور نظام میں نے ہی سنبھالا ہوا ہے، تافو پہلوان تو بس حساب کتاب دیکھتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے پہلے تافو کو تافو صاحب اور بعد ازاں تافو پہلوان کہہ کر بات کی ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ تافو پہلوان اور صاحب کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ وہ سیدھا سیدھا ایک گنڈا، لفنگا اور بدماش ہے۔ جناب میں نے تافو کو تو صاحب ادب سے کہا تھا، وہ بولا، اور پہلوان کے حوالے سے وہ مشہور ہے، کسی زمانے میں وہ اکھاڑے میں پہلوانی کرتا تھا، مگر اب تو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مگر اب تو وہ صرف بدماشی کرتا ہے، کیوں یہی بات ہے نا؟ مائی باپ، آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، وہ فدیانہ انداز میں بولا، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، میں جو جانتا ہوں سو جانتا ہوں، لیکن تم بھی بتاؤ کہ تافو کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تھانے دار صاحب وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں تو ملازم آدمی ہوں، اپنے مالک کے بارے میں ایسی ویسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور کہا، تم تو شاید تافو کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں کہہ سکتے، مگر تمہیں حقائق چھپانے کے جرم میں اندر کر سکتا ہوں۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کن حقائق کی پردہ پوشی کی ہے جناب؟ تم تافو کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، تافو کی حقیقت تو پورے علاقے کو معلوم ہے، اگر آپ وعدہ کریں میرا نام نہیں آئے گا تو میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، تم تافو کی بدماشی اور غنڈہ گردی کا اعتراف کرو یا نہ کرو، مگر تمہیں یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ وہ کل شام سے کہاں غائب ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اس پر واضح کر دیا، اور یہ سب بات ذہن میں رکھنا کہ ASI کی زبانی مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے جو کچھ ASI صاحب کو بتایا ہے وہی سب کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ تافو نے کل شام دکان بند کرنے سے پہلے مجھے یہی کہا تھا وہ کسی دوست سے ملنے لاہور جا رہا ہے۔ اس لاہوری دوست کا نام کیا ہے؟ محبوب الہی، نواز نے جواب دیا۔ محبوب الہی کو جانتے ہو؟ نہیں جناب، وہ انکار میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اس کا صرف نام سن رکھا ہے، کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ محبوب الہی لاہور میں کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا، لاہور میں محبوب الہی کی رہائش کس جگہ پہ ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے عرض کیا ہے نا، تافو کی زبانی مجھے اس کا صرف نام معلوم ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ تافو لاہور سے کب واپس آئے گا؟ وہ کل واپس آنے کا کہہ گیا ہے، نواز نے جواب دیا۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، ASI کی زبانی مجھے یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ آج تافو کی چارے والی دکان بند تھی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنے سوال کا مقصد واضح کر دیا، میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کہا ہے کہ دکان کا انتظام اور اسرام تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کوئی خاص وجہ نہیں جناب، وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے تافو سے خود آج کی چھٹی لے رکھی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے ذاتی کام نپٹانے کے لیے آج دکان بند رکھنے کی اجازت حاصل کر لی، مگر آپ کے ASI صاحب مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے، اب میرے ضروری کام تو ایک طرف دھرے رہ جائیں گے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں یہاں صرف پوچھ گچھ کے لیے بلایا ہے، ہم تمہیں یہاں مستقل رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اگر تم میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دو گے تو تمہیں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نے اب تک آپ کے ہر سوال کا بالکل 16 آنے درست جواب دیا ہے تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر آپ کی پوچھ گچھ مکمل ہو چکی ہو تو مجھے جانے کی اجازت دیں، آدھا دن تو ویسے ہی نکل گیا ہے، میرے ضروری کام تو تمہارے ضروری کام کہیں بھاگے نہیں جا رہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور جہاں تک میرے سوالات کے جواب دینے کی بات ہے تو سچ یہ ہے کہ ابھی تک تمہارے جوابات سے کوئی کام کی بات سامنے نہیں آئے، میں جلد سے جلد تافو تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس مرتبہ نواز نے سوال کر ڈالا، تھانے دار صاحب آپ تافو کو کس سلسلے میں تلاش کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ کو خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ بات انتہائی خطرے والی ہے نواز،
میں نے پورے سرار انداز میں کہا۔ وہ تجسس آمیز لہجے میں بولا، ایسی کیا بات ہے جناب؟ تافو کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے۔ میں نے بتایا۔ اغوا؟ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تافو نے کس کو اغوا کیا ہے؟ ایک نوجوان اور حسین و جمیل عورت کو، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جو ایک بڈھے کی بیوی ہے۔ بڈھے شخص؟ وہ حیرت الدلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، کہیں آپ چاچا جورا کی بات تو نہیں کر رہے؟ تم بالکل درست جگہ پہنچ گئے ہو۔ میں نے کہا، میں چاچا جورا کا ہی ذکر کر رہا ہوں۔ جورا نے ہمارے پاس تھانے میں تافو کے خلاف اپنی بیوی کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے دریافت کیا، کیا تم منظور احمد عرف چاچا جورا کو جانتے ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، بڑا ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں جناب، میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں۔ چاچا جورا کے تو بہت سے قصے مشہور ہیں۔ کس قسم کے قصے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، اس کی ایک نوجوان اور کم عمر لڑکی کے شادی کے قصے۔ کیا تم اس کی خوبصورت بیوی لاڈو کو بھی جانتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، ایک دو مرتبہ اس کی جھلک دیکھی ہے جناب، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ وہ ایک آدھ بار کی جھلک کیسی تھی؟ وہ گڑبڑا گیا۔ کیا مطلب جناب؟ مطلب وہ کیسی لگی تمہیں؟ میں زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ عجیب سے انداز سے گویا ہوا، وہ جیسی دوسروں کو لگتی ہے ویسے ہی مجھے لگی۔ خوبصورت، پرکشش، چنچل اور شوق لڑکی، بلکہ عورت۔ وہ چاچا جورا کی منکوحہ ہے، اس لیے اس لڑکی کی بجائے اسے عورت ہی کہنا چاہیے۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا تمہارا تافو پہلوان اس لاڈو کا ذکر کرتا رہتا ہے؟ مجھ سے تو تافو نے کبھی لاڈو کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تم غلط بیانی سے تو کام نہیں لے رہے؟ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہارا جھوٹ اور سچ بہت جلد سامنے آ جائے گا، میں نے کہا، پھر اس کے مطابق تمہارے لیے سزا تجویز کی جائے گی۔ فی الحال تم دیانتداری سے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے نہایت جامع اور مختصر الفاظ میں اسے جورا کی شکایت اور تافو کے اقرار کے بارے میں بتایا اور پھر پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، تافو میری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد راہ راست پر آ گیا ہوگا یا لاڈو کے اغوا میں اسی کا ہاتھ ہوگا؟ جناب، میرا خیال ہے کہ تافو اتنا سنگین قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ تمہارا خیال کس وجہ سے ہے؟ میں وجہ بیان کرنے سے قاصر ہوں، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا، یا یوں سمجھ لیں کہ وجہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر رک کر اس نے کچھ سوچا اور بولا، تافو کے بارے میں میرے ان مثبت خیالات کی وجہ شاید یہ ہو کہ میرے ساتھ تو وہ بہت اچھا ہے، وہ چھوٹی موٹی بدماشی تو کرتا ہے، مگر کسی عورت کا اغوا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ لاڈو کو تنگ کرنے کے حوالے سے چاچا جورا نے مجھ سے تافو کی شکایت کی تھی، اور میری پوچھ گچھ کے نتیجے میں تافو نے اپنی حرکات کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ میں نے نواز کو گھسنے کی کوشش کی۔ کیا ان حالات میں ہمارا شک تافو پر نہیں جانا چاہیے، جبکہ کچھ روز پہلے جورا کے بقول وہ لاڈو کو اغوا کی دھمکی بھی دے چکا ہے؟ وہ متذبذب لہجے میں بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ سارے معاملات اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے سر میں دکھن ہونے لگتی ہے۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے۔ اتنا کہہ کے وہ میری جانب دیکھنے لگا۔ ہاں کہو، تم کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا۔ وہ بولا، آپ بس ایک دن کا انتظار کر لیں۔ وہ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے جناب کہ کل تو تافو لاہور سے واپس آ ہی جائے گا، نواز نے بتایا، پھر ساری حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے اس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ASI باقر علی نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اگر وہ واقعی لاڈو کے اغوا میں ملوث ہے تو پھر اس کی واپسی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی دھمکی کے 3 پہلو ہیں، لاڈو کا اغوا، اس کی بے حرمتی اور پھر قتل۔ اگر تافو نے اپنی دھمکی پر بعین ہی عمل کیا ہے تو پھر اس کی واپسی پہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہماری تو پوری کوشش یہی ہوگی کہ لاڈو کو زندہ سلامت اور بعفت بازیاب کیا جائے۔
share, press the bell icon.